सदा प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो, कारण प्रभु अनुग्रह करी कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडली द्वारा प्रस्तुत यही ऑनलाइन उपासना रे जोग देवा निमंते प्रभु मते पुणी आपण मान को सुजोग देइथिबारु पुणी थरे तांकरी पवित्र पाद तळे आमने कृतज्ञता ज्ञापन करू। आपण मान को मध्य मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार पूर्वक आजिर यही पवित्र दिनर उपासना को स्वागत जणाउछु। आसंतु आमने उपासना आरंभ करू करू प्रभुंक पाद तळको जीवा प्रार्थना करिबा। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता, आमे तुमर धन्यवाद देउछु, प्रशंसा करूछु। प्रभु तुमे अनुग्रह करी आमान को आजी एही उपासना करिबा पई समस्तंकु एक समय एक मुहूर्त मध्य जोड़ी रहिबा पई सहाय्य करियछ, तेनु धन्यवाद देउछु। पवित्र मंदिर मध्य प्रवेश करी तुम प्रांगण रे निजको हजेई देबार सुजोग आमे पाई पारि नाहु, किंतु प्रभु प्रतिटी परिवार मध्य एकत्र सहभागिता मध्य आसी तुम सानिध्य मध्य प्रशंसा गौरव करू करू उपासना करने को सुजोग देइछ, तेणु धन्यवाद देउछु। दीर्घ मास धरी प्रभु महामारी आतंकरू आमान को उद्धार करियछ बोली धन्यवाद देउछु। असुस्थ थिबा व्यक्ति माने सुस्थता पाई गृह को फेरी चंती बोली धन्यवाद देउछु। अभाव रे थिबा भाई भौणी मानकर समस्त भार तुमे बहन करी नेउछ बोली धन्यवाद देउछु। रोग संकट रे भाराक्रांत अवस्था रे थिबा तुमोर प्रिय दासदासी मानक तुमे शांति सांत्वना प्रदान करियछ बोली धन्यवाद देउछु। प्रिय प्रभु जो माने विभिन्न प्रकार विशृंखला मध्य दे गति करिथिले से मानको प्रभु शांति स्थापन करिबा पई एवं मिलन रे वास करिबा पई प्रभु तुमे आह्वान करिछ बोली धन्यवाद देउछु। मंडली रो समस्त भार बहन करिछ, आज पर्यंत प्रभु तुमे सहाय्य करि नेउछ बोली धन्यवाद देउछु। समस्त मुख्य कर्मकर्ता मानक निमंते, प्राचीन मानक निमंते, दिकन बंधु मानक निमंते, काउंसिलर भाई भौणी मानक निमंते एवं प्रभु मंडली समस्त मुख्य कर्मकर्ता सहित पालक प्रचारक पल्ली मंडली समस्त पालक प्रचारक मानक निमंते मध्य आमने धन्यवाद देउछु। प्रभु रोग व्याधि संकट रु आमान को तुमे उद्धार करि नेउछ बोली धन्यवाद देउछु। अभाव रे थिले मध्य तुम ठारे संतोष एवं आनंद लाभ करिबा पई सुजोग देइछ बोली आमे धन्यवाद देउछु। प्रिय प्रभु आज मध्य तुम पाद तले बसी तुमर उपासना करिबु, तुमर गौरव करिबु। प्रभु आरंभ रु शेष पर्यंत पिता तुमे सहाय्य कर। जो परिवार मानकरे दुख पड़ी अछि प्रभु, जुबा आ भाई भौणी मानक मध्य वृद्ध वृद्धा माने मध्य प्रभु आम ठारु जाइचंदी से मान को तुमे शांति सांत्वना प्रदान कर। गौरवमय प्रभु आरंभ रु शेष पर्यंत तुमे साथी रे रुह बोली प्रिय प्रभु जीसुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। आसंतु आमने एक भक्तिमूलक गीत गान करू करू प्रभुंकर गौरव एवं उपासना करिबा। अछन्ति सर्वव्यापी मोर संगरे, अछन्ति एणु मोहि विरचित अनुक्षण रे, अछन्ति सर्वव्यापी मोर संगरे, अछन्ति एबे से संगी मोहर घुंचिब सर्वडर, भय नहि बम मन गले अंधारे, अछन्ति सर्वव्यापी मोर संगरे, अछन्ति शुणिबे से मो प्रार्थना, फेणिबे मो जातना, सर्वदा इबे संगी घरे बाहरे, अछन्ति सर्व
मोर संगरे अछन्ति सर्वव्यापी एहि बाणी रुष्ट मु मने गुणी सर्वदा हे जीवी प्रभु मोर संगरे अछन्ति सर्वव्यापी मोर संगरे अछन्ति एणु मोहि स्थिरचित अनुक्षणरे अछन्ति सर्वव्यापी मोर संगरे अछन्ति। प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो स्तुति प्रशंसा करू करू आमने उपासनार विशेष अंश मध्य प्रवेश करिबा ईश्वरंकर वाक्य शुणिबा कारण वाक्य ही सत्य वाक्य ही जीवन प्रदान करे वाक्य ही आम को विश्वासर वृद्धि करे थाए। आज आम मंडली मध्यरु प्रभुंकर प्रिय दास्य अवसर प्राप्त पालक महाशय आचार्य प्रभात चंद्र बाग अछंती जे कि ईश्वरंक ठारू प्राप्त शिक्षा आज मंडली को प्रदान करिवे। तेणु प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम रे प्रिय प्रभुंक दासों को आह्वान करे से आसीबे पुणी ईश्वरंकर वाक्य प्रदान करिवे। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य नाम रे आपण मान को समस्त को मोर प्रेम नमस्कार जणाइबा संगे संगे कटक ओडिया बैप्टिस्ट मंडली रो ए रविवार अपराह्न उपासना मध्य को आपण मान को समस्त को स्वागत जणाउछि। प्रिय प्रभुंकर दया अनुग्रह रे आज पवित्र वाक्य परिवेशन करिया पई मंडली मते सुजोग दैथिबा हेतु मंडली रो पालक पुणी कर्मकर्ता प्रत्येक को मध्य मु मोर हृदयर कृतज्ञता भरा धन्यवाद उत्सर्ग करुअछि। आज प्रभुंकर जो वाक्य मु आपण मान निकट रे किछि कहबाक चाहे ता होछि प्रकाशित 4 पर्व समुदाय 4 पर्व किंतु अल्प केतोटी पद आमने पाठ करिबा। एहा परे मु दृष्टिपात कली आउ देख स्वर्ग रे गोटे द्वार उन्मुक्त पुणी तुरी शब्द सदृश मो सहित कथा कहथुवा जो स्वर मु पूर्व रे सुनितिले ताहा कहिला एठाकू उठी आस जहा सबु एहा परे अवश्य घटिबो से सबु आम्बे तुमको देखाइबु। से क्षण मु आत्मा रे आविष्ट हेली आउ देख स्वर्ग रे गोटे सिंहासन स्थापित होइछि पुणी सिंहासन उपरे जड़े उपविष्ट अछंती। प्रार्थना करिया। प्रिय प्रभु तुमरी पवित्र वाक्य आम समस्त को परिवेशन करी हमर आत्मिक जीवन को आशीर्वाद रे उद्दीपना जागरण रे आनंद एवं उत्साह रे भरी दियो। आमनकर हताश निराश समस्त प्रकार दुश्चिंता दुर्भावना दूर कर तुमरी पवित्र आत्मांकर सौंदर्य रे उद्भासित होगापी आमन को साहाय्य कर यीशुंक नाम रे मागुअछु आमेन। प्रिय बंधुगण जो पवित्र वाक्य मु आपण मान निकट रे पाठ कली ताहार मुख्य प्रसंग होची ईश्वरंकर सिंहासन। ईश्वरंकर सिंहासन उपर मु आपण मान निकट रे किसी कहयाकु चाहे। एही सार्वदेशिक महामारी समय आपण माने आमे समस्ते लक्ष्य करिछु जे प्रभुंकर अनेक दास दासी माने प्रकाशित वाक्य उपरे अनेक सुंदर सुंदर शिक्षा प्रदान करछन्ति एवं तारी मध्यरु मु विशेष करी गोटे निर्दिष्ट विषय उपरे अधिक मनोयोगी
ହୋଇପାରିଲି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଂହାସନ, ଦ ଥ୍ରୋନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେହି କେହି ହୁଏତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରିଟେରିଷ୍ଟ ବା ଭାବବାଣୀମୂଳକ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଅର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ, ବା କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଯୋହନ ଶେଷ ଯୁଗରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଘଟିବ ତାହା ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ এই ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ବିଶାରଦ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଥ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସିଂହାସନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ଚାରୋଟି ବିଭାଗରେ ସିଂହାସନର ଅର୍ଥ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର, ଏହି ପଦଟିର ଆଉ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବାହାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ନୂତନ ନିୟମର ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ 47 ଥର 47 ଟାଇମ୍ସ ସିଂହାସନ ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ 2 ପର୍ବ, 8 ପର୍ବ ଏବଂ 9 ପର୍ବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି 22ଟା ଯାକ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 19ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଂହାସନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ବୁଝାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, 4 ଥର ନୂତନ ନିୟମର ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏବଂ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ 40 ଥରରୁ ଅଧିକ ଏହି ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସିଂହାସନ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରକାଶିତ 4 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସିଂହାସନର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯୋହନ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆସିଆ ମଣ୍ଡଳୀର 7ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ 4 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖାଉଛି, ଯୋହନ କହନ୍ତି, ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ 3 ପର୍ବ 8 ପଦରେ, ସେ ଉତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ରୂପକ ଦ୍ୱାର, ଯାହାକି ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଅଥଚ ଅଧପତିତ ଗର୍ବୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆଘାତ କରୁଛୁ, ତୁମର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରୁଛୁ, ଖୋଲିଦିଅ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବା, ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଖୁଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଂହାସନର କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାଇବେଲରେ ଆଗରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାର ଦେଖିଛୁ। ଜିହିଜିକଲ ତାର 1 ପର୍ବ 1 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦର୍ଶନ ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି
ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କପଟ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଫିଟି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯାହାକି ସେ ନିଥନିଏଲକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋହନ 1:51 ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାର ଦେଖିବ, ଦୂତମାନେ ଅବତରଣ କରିବେ, ଆରୋହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଠ କଲୁ, ଯିଶା 66:1 ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଆମର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଆମର ପାଦପୀଠ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନକୁ ଅତି କମନଲି, ଅତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 47:8 ଲେଖାଯାଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପବିତ୍ର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ସିଂହାସନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସିଂହାସନ ସୂଚାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଯିଶା 6:1 ଲେଖାଯାଏ, ଯିଶା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଦେଖିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା, ପରାକ୍ରମୀ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା ଉସିୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷରେ ହୁଏତ ଯିଶା ଅତି ଦୁଃଖରେ, ହତାଶ, ନିରାଶରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ବୋଲି ଯିଶା 6 ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ, ପରିବାରର ଜୀବନ, ସମାଜର ଜୀବନ, ମଣ୍ଡଳୀର ଜୀବନ, ଦେଶ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି and everything is under his sovereign control। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଭଳି ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଏହି ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ହତାଶ ଏବଂ ନିରାଶ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲାବେଳେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଏହି ଯେ ପ୍ରକାଶିତ 4:3 ଲେଖାଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଏହି 4:3 ଲେଖାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ରୂପର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ରୂପ କି ବର୍ଣ୍ଣ କି ଆବୃତ୍ତିର, ତାଙ୍କର ଆକୃତିର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତାହାଙ୍କର ରୂପ ହୀରା ଓ ମାଣିକ୍ୟ ସଦୃଶ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ହୀରାକୁ ଆମେ ଜାସ୍ପର ବା ଡାୟମଣ୍ଡ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାଉ। ଏହା ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାକୁ ବୁଝାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଣିକ୍ୟ, ସାର୍ଡିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ନାଲି ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ରଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧକାରୀ କ୍ରୋଧର ନାଲି ରଙ୍ଗକୁ ସୂଚାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପରେ ଯାହାକି 4:1 ଲେଖାଉଛି, ଏହା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀର 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ପରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକି ପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମାରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧର ମନୋଭାବ ନେଇ ସେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ସିଂହାସନର ଚତୁର୍ଦିଗରେ 24 ପ୍ରାଣୀ 24ଟି ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ଜଣ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବିଷୟ ହୁଏତ କେହି କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଜଣ ପିତୃପୁରୁଷ ଏବଂ 12ଟି
विजात जाति अर्थात गोटे संपूर्ण संख्या विशिष्ट सर्व गोष्ठीर विश्वासी मानकु परित्राण प्राप्त विश्वासी मानकु सेमाने प्रतिनिधित्व करती। यही 24 प्राणी तांकर सिंहासन चारिपटे सेमाने मध्य सिंहासन रे उपविष्ट होइछन्ति, सेमाने मध्य सम्मानित हेउछन्ति। तृतीय आम देखुछु जे सिंहासन मध्यरु निर्गत ईश्वर शक्ति विषय में चिंता करवा। प्रभुंकर वाक्य लिखा जाए सिंहासन मध्यरु विद्युत विभिन्न स्वर और मेघगर्जन होछि। 4 पर्व 5 पद लिखा होछि अर्थात द पावर इज मैनिफेस्टेड, द मैजेस्टी ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड। ईश्वर महिमा प्रताप गौरव प्रकाशित होछि एवं से सिंहासन सम्मुख रे अग्निमय सप्त प्रदीप अछन्ति। एही सप्त प्रदीप ईश्वर सप्त आत्मा अर्थात गोटे पूर्णता को प्रकाश पाउछि। ईश्वर उपस्थिति एवं गौरवर तांकर मेजेस्टीर तांकर महामहिमा गुणर एवं तांकर शक्तिर समस्त आभा बा प्रभा प्रकाशित होछि। कारण लिखा जाउछि जे सिंहासनर चतुर्दिगरे मेघधनु एवं से मेघधनु कौन ना मरकत मणि तुल्य जाजल्यमान एवं गोटे कथा लिखा होछि जे स्फटिक परि स्वच्छ एक समुद्र तार चारिपटे अछि। प्रेशियस प्यूरिटी एंड डिस्टेंस ए तीनोटी विषय को प्रकाश करुछि। ता स्फटिक काच सदृश ट्रांसपेरेंट किंतु मध्य तही संगे संगे आम देखुछु जे ईश्वरंकर जो ट्रांसेंडेंट दूरता विषय मध्य आम एठी प्रकाश पाइबा विषय आम देखुछु जे गॉड इज नॉट ओनली क्लोज टू अस बट ही इज अबव ऑल एंड ही इज द डिस्टेंस गॉड। अनेक समय आम प्रभु को गौरव दे पारि न थाओ एवं तांको आम एते निकटतर बोली भावी थाओ जे तांकर पवित्रता एवं तांकर महानता तांकर शक्ति एवं तांकर गौरव को भूली जाऊ थाओ। गॉड इज इमानेंट, गॉड इज ट्रांसेंडेंट। से ऊर्ध्वरे एवं दूर मध्य अछंती एवं इस स्फटिक गोटे समुद्र तुल्य ताको कहा जाउछि। अर्थात समुद्र जे प्रकार अगाध गभीर एवं ताहा मध्य सुदूर प्रसारी दूर तार सीमा नहीं से भली चित्र ईश्वर विषय लिखा जाउछि। एवं आम देखुछु जे एही सिंहासन को 4टी प्राणी जगी रही लिखा होछि जे सिंह मुख सदृश, गोरु मुख सदृश, गोरु सदृश, मनुष्य मुख सदृश एवं उड्यमान पक्षी सदृश यही 4टी प्राणी। सिंह होछि पशु मान मध्य श्रेष्ठ, गोरु होछि गृहपालित कैटल मान मध्य श्रेष्ठ एवं मनुष्य ईश्वर सृष्टिर श्रेष्ठ प्राणी। एवं सभा शेष आम देखुचु जे ईगल पक्षी उत्कृष्ट पक्षी जे कि पक्षी मान मध्य श्रेष्ठ। प्रिय बंधुगण मु कहबाक चाहे जे एही महिमायुक्त शक्ति साहस ज्ञान एवं क्षिप्रता को यह बुझाई था। शक्ति साहस ज्ञान एवं क्षिप्रता, हिज नोबिलिटी, हिज करेज, हिज विजडम एंड हिज स्पीडीनेस। तांकर शक्ति साहस ज्ञान और क्षिप्रता को ये 4 प्राणी प्रकाश करती। यह मनुष्य पुत्रंकर अर्थात जीशुंकर शक्तिशाली प्रभावशाली कार्य को तांकर नेतृत्व को एवं तांकर क्षमता को बुझाए। इट लीडरशिप एंड हिज पावर ऑल्सो। एपरिकी जेतले मनुष्यर चित्र आसुची जीशुंकर अवतार को मध्य यह बुझाए।
एवं जेतबेले आमे ईगल पक्षी कथा चिंता करछु पवित्र आत्मा को बुझाए जेतबेले आमे पशुर कथा चिंता करछु सेतबेले तांकर याजकीय सेवा को तांकर कर्म को तांकर सेवक जीवन को बुझाए। अवश्य कई टीकाकार बा व्याख्याकार यही चारि प्राणी को जीशुंकर चारि मंगल सुसमाचार माथु मार्क लुक एवं जोहनर जीशुक संपर्कीय उपस्थापना को तुलना करि थांते। माथ्यू होची सिंह सदृश राजा, मार्क होचंती गोरु सदृश याजक बा सेवक, लुक होचंती मनुष्य पुत्र जीशुंकर मानवीय गुण गुड़िक लुकरे प्रकाशित होईची एवं जोहन जे कि मनुष्य पुत्र सदृश सुख दुख भोगी प्रभु परमेश्वर अवतार ग्रहण कले ईश्वर पुत्र जगत को आसिले एवं जोहनंकर सुसमाचार पढ़िले आमे ईश्वरीय समस्त विषय उत्कर्ष पक्षी न्याय ऊपर को जाई आमे देखि पारि थाओ जहाँकि आकाशर उच्चता को स्पर्श करिथिबा पवित्र आत्मा दान को बुझाए। प्रिय बंधुगण से जहाँ भी हो मु आज आपण मान निकट में कथा कहवाक चाहे जे यही चारि प्राणी सिंहासन पवित्र व्यक्ति जे कि नित्य जीवित व्यक्ति चरण तले गौरव संभ्रम एवं धन्यवाद दियंती एवं तांको छामुरे उबड़ हो प्रणाम करती और तांको सिंहासन सम्मुख में आपणा आपणा मुकुट थोई दियंती। तांको भी मुकुट दिया संभ्रम दिया मुकुट को आमे कहवा जे सेमानकर जहाँ सब संभ्रम जहाँ किसी विजय जहाँ किसी आनंद ए सब से प्रभु को चरण तले उत्सर्ग कर मुकुट कौन सी राजनैतिक क्षमता का अधिकार को प्रकाश करे ना जे प्रभु को चरण तले मोर पावर को मुझे देदेली ना मात्र प्रभु से जीवन में जो विजय देते जो आनंद देते जो सम्मान देते ताहाको से कौन कर प्रभु को चरण तले उत्सर्ग करी तांको ओलटा सम्मान दौरान से ईश्वर सम्मुख में स्तुतिवाद कर प्रशंसा कर धन्यवाद कर स्तुति आम देखुचु जे ईश्वर तीनोटी दिग प्रकाशित हो प्रतिफलित होकर पवित्रता बा गौरव तांकर सर्वशक्तिमान सार्वभौम्य पराक्रम तांकर अनंतकालीन असीमता एवं तांकर से जे प्रभु एवं सृष्टिकर्ता ईश्वर से सबू को प्रकाश पाउछ। एभली एक महान परमेश्वर जे कि सिंहासन मध्य अछंती आज आम जेकोसी परिस्थिति थाउना कहीं से समस्त विषय को नियंत्रण करछंती यथार्थ रे प्रभुंकर वाक्य रे एवरी चारि पर्व 16 पदरे लिखा जाए अतएव आस कृपा प्राप्ति निमंते पुणी उपयुक्त समय उपकारक अनुग्रह पाइबा निमंते आमने साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाओ। आसु प्रार्थना करिवा। प्रभु तुम तो सिंहासन रे बसीच समस्त विषय को नियंत्रण रखीच समुदाय पृथ्वी को पालन करुछ आम तुमर दया भिक्षा करुछु अनुग्रह रे उपयुक्त दया अनुग्रह आशीर्वाद दे आमन को परिचालित कर जीशु नाम रे मागुअछु आमेन। प्रभुंकर दासों को व्यवहार करी प्रभु आज आम को सुंदर वाक्य प्रदान करिसंती सही वाक्यर श्रोता मात्र न होई आमने चेष्टा करिबा जेपरि वाक्य को पालन करिया पाई कारण वाक्य को ग्रहण करिबा पालन करिबा द्वारा ही आशीर्वाद रही अछि। मोर प्रिय बंधु माने प्रार्थना करिबा जेपरि प्रभुंकर दास आहुरी आहुरी आगामी दिन मानकरे प्रभुंक गौरव निमंते ठिया हेबे मंडली को शक्तियुक्त करिवे आमेन। आसद्य मैंने यही समय प्रभुंकर उपासना करू करू आनिथिबा नैवेद्य प्रभुंक पाद तले रखिबा विशेष करी धन्यवाद ज्ञापन करी आपण मानकु जे आपण माने नैवेद्य संग्रह करी ऑफिस सहित जोगाजोग करी ताहा जमा करी मंडलीर आशीर्वादर कारण हेई पारुचंदी तेणु आपण मानकु मध्य कृतज्ञता ज्ञापन करे मंडलीर भंडार को मध्य प्रभु आशीर्वाद करंतु बोली प्रार्थना करूअछि। आनिथिबा नैवेद्य संग्रह करुथिबा समय आम माने सियोन उपासना संगीतर 88 पृष्ठा तार 275 नंबर गीतटे आम माने गान करिबा एवं नैवेद्य संग्रह करिबा। सब गौरव प्रशंसा
ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ତୁମେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଚିରନ୍ତନ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ତୁମ ପ୍ରେମ ସତେ ଏତେ ଗଭୀର ମାପି ପାରିନି ମୋର ଅନ୍ତର ସେ ପ୍ରେମେ କରିଲ ମତେ ନିଜର ସବୁ ଜାଣିନ ହେଲି ତୁମର ତୁମେ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଦୟା ସାଗର ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଦୟା ସାଗର କ୍ଷମା କର ପାପ ମୋର ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ କି ମନୋହର ମଧୁ ଠାରୁ କେଡ଼େ ମଧୁର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେବେ କଲି ଆଦର ଅଭାବେ ମୋର ହେଲାର ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ জীবনে মোর সর্বশক্তিমান জীবনে মোর পূর্ণ কর ইচ্ছা তুমর সবু গৌরব প্রশংসা যুগে যুগে তুমর সবু গৌরব প্রশংসা যুগে যুগে তুমর তুমি অনাদি অনন্ত সত্য জীবন্ত অনাদি অনন্ত সত্য জীবন্ত চিরন্তন পরমেশ্বর সবু গৌরব প্রশংসা যুগে যুগে তুমর। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆଣିଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛୁ। ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମ୍ଭର ବୋଲି ଗୀତ ଗାନ କରୁ କରୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତୁମେ କହିଲ ତାହା ମାନେ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଉଛୁଳାଇ ଦିଅ। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୂଚି ପବିତ୍ର କରି ତୁମ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ତୁମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ବିଦାୟ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଏହି ହପ୍ତା ସାରା ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କୃପା କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମର ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମହିଳା ସମିତିର ମଧ୍ୟ ସଭା ରହିଛି। ସେ ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଉପାସନାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବହୁଳ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆମର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର। ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଙ୍ଗେ ରହି ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେନ୍।